I'm getting bored and it's my day off. It's Monday and I want to go to my sister. And my fiancé want to work today. Honey, how can you say about that? Maybe go. 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 Just go. Just go. Arat na. Hello guys, welcome back to our channel. And today we're going to the Bae City, which is my city, and we're going to my sister, Fish Prince. Among gamit guys, among isulod sa U-Box guys kay gaulat-ulan pa ni siya kung asa ko adto banan din ko niya. Siyempre nangaon pa mi. Nangaon mi sa resto. Siya order niya og beer, wala pa gay kakaon. Mao na ako gikaon guys kay talag saan na po kay kumakaog kanon. Once a day ra po kumakaog kanon. Siya kanon gikaon. Wala ko ka-video pagpadong kay baling kusog kabalod, gaambak-ambak ko sa bangka nila. Pero by the way guys, lingaw kay ko ano niya kay ningon siya nga atong hulaton ang isdang maluya. Kay gamay ra jud kina mo nylon guys. Ipapunat mo na to ng isdang maluya. Gulat ka ng 15 minutes. Ay naku man. Ako magulang og ako nalingaw mig kuan nilang daw aning kanoan kay gapaabot og maluyan ning isda kay para kuno dili abugto ihang nylon. Minute to 15 minutes, you said minute to 15 minutes. Kaya abugto ko yan. Okay yan. So isda guys, yung abugto maluya. Finally guys, nakuha na namo ang isda nga naluya. Akong ganahan diri no sa tong dagat no kay makakuha kag sudan. Kung wala kay sudan hala mamingwit ra kas kilid. Hoy, maambak. Kani guys, gidabdaman na ni sa akong magulang. Bitaw oy kuan dili po siya manimahong usok, manimahong sunog. As ino, paantiguher guro na siya ay. Magpaabot na naming maluto ni isda ah. Yeah.